Kayak ada sebenarnya ada dua, bakal ada dua file yang saya kasih. Ini file satu dulu ya. Buka filenya boleh teman-teman. Tapi lihat dari sini pun, if it's okay with you, go ahead. To have more freedom for yourself, boleh di-download ya dari chat. Nih, kalau jenis mungkin teman-teman yang kelas 12 mah udah tahu kayak gimana gitu ya. Jadi nanti tuh bakalan ada 25, 20 soal. Terus nanti di akhir tuh bakalan ada 5 soal. 5 soal grammar. eh Semoga kita sempat nanti bakalan ada tambahan another 10 buat fill in the blank. Karena di tahun lalu ada fill in the blank juga, gitu ya. Ini kalau bahasa Inggris, semoga kalau bahasa Inggris mah cukup mudah ya. Jadi kalau challenge ngerjain UTBK bahasa Inggris tuh di waktu. Karena kalian punya waktunya 20 menit untuk 25 soal. Ya, 20 menit untuk 25 soal. Jadi, uh, you have less than 1 minute per question. Gitu ya. eh Pertanyaan nomor satu, what is the overall tone of the thread? Berarti pertanyaannya itu tone itu, ini kan thread ya. Kalau misalnya kalian punya thread atau nggak punya teks, itu ada thread. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan satu atau nggak, kalian punya apa ya namanya yang suka ada di thread itu? Lupa, ada website yang kalau misalnya di atas ada pertanyaan, di bawahnya adalah jawaban-jawabannya. Not totally similar to thread or X, tapi gitulah ada pertanyaan, lalu orang-orang bakalan ngejawab gitu. Si orang-orang ngejawabnya tuh bisa langsung menjawab pertanyaan dari pertanyaan utama atau enggak. Dalam hal ini ya, misalnya Tom ngasih pertanyaan, terus Revan kasih jawaban. Si Blaze itu bisa ngasih jawabannya ke Tom atau bisa ngasih jawaban dari Revan gitu. Itu nama thread ya. Terus tone itu kayak gimana? Tone itu kalau misalnya jawabannya adalah Revan, Blaze, Jessica, Solari, sama Lauren, sama Vega itu 6 orang, setidaknya more than 3 person, tone-nya sama. Jadi kalau more than half ya, half plus one. Biasanya kalau tone-nya sama, berarti itu tone-nya gitu ya. Skeptical, defensive, provokatif, formal, thoughtful. Dan tone tuh banyak, banyak banget. Bisa kata sifat apa aja juga ada. Cuman nggak semuanya ada gitu. Maksudnya nggak akan semuanya muncul. Who expresses a positive impact of transitioning to renewable energy? Siapa yang bilang positive impact of transitioning to renewable energy? Terus itu aja, cari aja yang bilang katanya positive impact, yang bilang ada transitional to renewable energy itu bagus gitu. Terus who post opinion influenced by scientific findings? Jadi eh jadi scientific findings itu faktanya, tapi berdasarkan fakta yang dia baca, dia punya opini gitu. Dan dua orang yang bilang. Jadi most of the time kalau ada dua orang yang bilang, yang satu tuh pasti yang misalnya dari dua orang, misalnya Revan sama Blaze gitu. Satu tuh biasanya tuh pasti. Tapi the other mungkin lebih tricky gitu ya, karena ya nggak tahu lah, pokoknya bisa aja kayak gitu. Which of the following issue is highlighted in initial post? Highlighted initial post. Initial tuh original. Jadi original atau initial awalnya. Jadi yang bertanya berarti gitu ya. Berarti yang initial post itu apa? Berarti post utamanya. Berarti yang bertanyanya. Who provides an answer most relevant to Tom question? Si Tom itu ngasih pertanyaan dan siapa yang paling jawab pertanyaannya. Kalau misalnya Tom nanyanya how, berarti the answer should be giving how to do things. Kalau misalnya the question is who, the answer should be the people.
kan, and others. Jadi harus yang benar-benar answering question. Terus the aim of Vegas response is to explain dan segala macam. Baca aja tentang Vega. Yang Vega ngomong apa, baru bisa jawab nomor 6. Nomor 7, had better. Had better itu clauses in meaning atau past expressed and in Lawrence. Jadi had better tuh ada beberapa ada beberapa option. Bisa recommendation, bisa curiosity, personal curiosity, bisa jadi had better atau enggak recommendation. Can be anything that related to the context. Terus kita baca ya. Si pertanyaannya Tom. Many countries are accelerating. Ini mau UTBK ya, yang buat teman-teman yang baru datang. Kita hari ini ngebahas UTBK karena I made promise kan. Saya bikin promise buat beberapa teman-teman yang alumni. Kalau ada TKA eh 1 jam 15 menitnya bakalan ngebahas UTBK. Dari dua pertemuan yang lalu, kita belum pernah ngebahas UTBK. Jadi ini UTBK. Oke. Kenapa dari 11? Karena bukunya sebenarnya belum ada. Saya pakainya yang tahun kemarin. Oke. Many countries are accelerating the transition to renewable energy. You know what is this? Many countries are accelerating mempercepat the transition to renewable energy, but the process is not always smooth. Some communities worry about rising electricity prices, while others question whether renewable sources can meet national energy demand. I wonder how. Ya, pertanyaannya sebenarnya cuma ini. Jadi apa sih yang initialnya? Initialnya adalah bertanya how people manage their expectation and concern about this transition. Jadi ekspektasi itu how people manage their expectation sama concern during this transition. Ada transisi mengenai perpindahan dari fossil fuel biasa ke renewable energy. Terus kan si transisinya tuh demanding, sulit. Nah, kita sendiri sebagai orang-orang umum yang diminta untuk transisi ke renewable energy, apa yang kita lakukan gitu ya. Kalau Revan, jadi si pertanyaan tuh how people manage their expectation by apa gitu ya. How by biasanya nggak harus by sih. Jadi dia bakal kasih tips aja berarti ya. This is a thoughtful question. I've been researching community responses to energy transition, and many people still feel uncertain. Personally, I struggle when sudden policy changes affect household bills, but I'm learning to adapt by monitoring my consumption more carefully. Kalau Revan, dia bilang researching community responses to energy transition. Jadi dia pakai research. He's been doing research. Ya, jadi dia belajar dulu apa yang akan dia hadapi, dia pelajari dulu biar dia tahu bisa menentukan emosinya dia. And maybe still feel uncertain. Personally, I struggle when sudden policy changes affect household, but jadi dia struggling juga, but I'm learning to adapt by monitoring my consumption more carefully. Jadi dia by monitoring, ya, dia ngejawab, Revan menjawab, ya, Revan menjawab. Oke, Blaze, I, Revan cautious, hati-hati, neither neither positif nor negatif, tapi hati-hati, ya. Blaze, I recently switching to a home solar system, and it had been significantly reduced my monthly expenses. Beyond financial benefit, I feel more securing knowing I rely less on fossil fuel. It took time to adjust, but the long-term impact on my lifestyle is absolutely worth it. Adjustmentnya apa? Kalau misalnya Revan kan adjustmentnya ngasih informasi baru, cari tahu. Blaisma dia mencerita bahwa dia berubah. Adjustment ada, tapi worth it
Dia nggak bilang adjustmentnya caranya kayak gimana sih, gitu ya. Tapi jadi Blaze nggak terlalu banyak menjawab kalau itu pertanyaannya. Tapi dia juga positif aja, dia melakukan hal-hal yang dia perlukan. I'm not directly involved in renewable energy program, but based on a study I read, public hesitation often comes from misinformation about system reliability. People scroll through alarming posts and end up misinterpreting data, which create unnecessary worry. Jessica tuh nggak involve, dia baca, tapi bentar ya, memang. Kayak Jessica gitu ya. Jadi dia melakukan I study and I read gitu. Tapi ngomongin tentang public hesitation. Karena dia end up misinterpreting data. The public, not Jessica itself. Oke, jadi baru Revan. Tapi dia semuanya tuh hati-hati, tapi tidak negatif. Gitu ya, Solaris. Thanks for bringing this topic up. I've noticed that policy uncertainty, especially sudden tariff adjustment, affect public trust. I used to ignore energy news entirely, but now I follow updates carefully so I can plan ahead. Jadi gimana caranya? Solaris kayaknya bagus juga jawabannya. Kalau misalnya ada, bisa aja nggak jadi. Ada Revan, ada Solaris, mungkin interesting thread. I know I had better reduce my dependence on fossil fuel, but forming new habit is challenging. I install a monitoring app to help track my home energy usage. Through progress is still slow. Jadi dia, Loren juga do something. Tapi kan nggak mungkin semuanya jawabannya tiga. Vega, this discussion is helpful. I'm planning to install rooftop solar next year, but I'm still comparing profile. Vega belum melakukan apapun, jadi dia planning aja. Jadi dia belum bilang apa yang dia lakukan banget gitu ya. I want to decide based on long-term efficiency, not just short-term marketing claim. Overall of the threat, skeptical enggak, defensif enggak, skeptical tuh enggak ah masa sih saya kayaknya enggak deh gitu. Terus skeptical. Defensif, kalau misalnya dia bilang sesuatu tentang A, terus ada orang yang bilang B, terus dia defense bahwa apa yang dia obrolin bener dan apa yang kamu obrolin salah dan negatif. Provokatif ngajak ribut. Formal biasa aja. Biasanya yang jenisnya formal itu adalah descriptive text atau exposition. Exposition tuh formal atau nggak deskriptif atau buku gitu ya itu formal, thoughtful, dipikirin benar-benar berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Jadi jawabannya adalah, is there anyone who wants to give opinion on it? What do you think? Ya, jawabannya adalah thoughtful. Thoughtful. Karena nggak negatif. Skeptical, defensive, provokatif tuh negatif. Sedangkan orang-orang di sini cuman hati-hati aja. Ya, cuman hati-hati aja. Jadi thoughtful. Formal itu biasanya nggak ada, ya cuman ngasih tahu aja, nggak ada pendapat. Itu formal. Who express positive impact of transitioning of renewable energy. Positif ya, yang positif. Semuanya banyak yang hati-hati. Revan, struggle, reduce my monthly expenses, Blaze. Karena dia bilang, I recently switched at home solar system. It has significantly reduced my monthly expenses. Jadi dia udah bilang bahwa ini udah bagus gitu. Yang lain belum bilang kebaikannya secara jadi Blaze secara gamblang. Karena Blaze mah udah bilang bahwa positif transisinya. Upo's opinion influenced by scientific finding yang kata dan saya baca, menurut saya gitu ya. Oke, tadi tuh ada dua orang yang baca. Revan baca researching community tapi dia researching community responses energy transition. Jadi
Jadi dia mah baca riset, tapi risetnya community itu bukan dari riset orang yang dia ini. Be, tapi Jessica yang paling utama sih. Kalau misalnya mau Revan boleh, tapi yang utamanya adalah Jessica karena dia bilang but based on a study I read. Gitu. Jadi yang pertama pasti harus Jessica. Pilihannya antara Jessica Solaris atau Jessica Vega. Ya, Solaris dia bilang apa ya? Solaris atau Vega ya? Thanks for being in topic. I've noticed that policy uncertainty, especially sudden tariff adjustment affect public trust. I used to ignore, but now I follow update carefully so I can plan ahead. Dia updating herself gitu kan. Bisa juga dibilang research, bisa juga kan dia updating herself. Karena pilihannya nggak ada juga Raven ya, nggak Raven nggak. Vega, I'm planning to install. Dia cuma bilang kayak gitu. Dia decided based on long term efficiency. Jadi dia masih comparing, belum ada yang lain. Jadi ke Solaris. Jawabannya Jessica dan Solaris. Nanti bakalan kayak gini guys. What is the overall ten? Kalau misalnya kalian punya waktu untuk ngerjain TKA, eh apa tadi maksudnya hmm, mandiri yang saya kasih linknya, coba dibuka ya. Yang saya bilang dikumpulinnya 2 minggu lagi. Itu tuh soalnya soal-soal UTBK. Jadi kalau misalnya mau belajar kan soal TKA dan UTBK somehow different, especially the kinds of studying. Kayak bahasa Inggrisnya beda, bahasa Indonesianya beda, literasinya beda dan matematikanya juga beda. Jenis matematikanya juga ada banyak. Jadi I think kalau misalnya kalian punya waktu untuk belajar dan apa yang harus dipelajarinya adalah KLM mandiri dari link yang saya kasih ya. Kalau misalnya mau mau bagus nilai TO-nya. Ini BTW bisa hari Sabtu semuanya ya. Ada yang barusan nggak bisa, terus gimana Bu? Ada ininya nggak? Ada susulannya. Saya lagi cari tahu. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa, kasih tahu ke saya. Kalau misalnya hari Sabtu, tapi kalau misalnya bisa hari Sabtu aja guys. Kecuali benar-benar nggak bisa. 4. Which of the following issue is highlighted in initial post? Initial post itu originalnya. Original tuh yang ditanya, I wonder how people manage their expectation and concern during this transition. Berarti how, nanyain how. Discussing how misinformation affect renewable energy program. Identifying challenges people face when adapting to renewable energy. Requesting strategy to reduce reliance on fossil fuels. Kan dia tuh nanyanya how managing atau enggak facing the transition kan. Kalau nanyain request strategi to reduce reliance on fossil fuels bukan. Dia tuh cuma nanyain transisinya kalian lakukan apa aja during this transition to reduce expectation dan segala macam. Jadi sebenarnya bukan C. Explaining why renewable energy cannot meet energy demand, offering solution to lower household bill through energy transition. B, right? Karena dia bilang transition, adapting itu kan sama. Jadi identifying challenges people face when adapting renewable energy. 5. Who provides an answer most relevant to Tom question? Berarti yang paling make sense, Raven, yang pertama Raven ya, Raven. Jadi either pakai Jessica atau pakai Blaze. Ya ngomongin nada di era transisi ini apa yang saya lakukan. Raven pasti. Jadi optionnya adalah Raven Jessica atau Raven Blaze. Kalau Blaze, I recently switched at home solar system that has reduced my monthly expenses. Dia cuma bilang justru dia hasilnya ya. Terus Jessica, kalau Jessica-nya sendiri kan dia bilang, but based on the study, renewable energy I directly involved. I'm not, but based on I read, public hesitation often come from misinformation. People scroll through unmarried posts and end up in misinformation, which create unnecessary worry. I come from, kayaknya Jessica juga enggak ya. Dia mah cuman baca, dia mah cuman read gitu. Jadi bukan, dia cuman baca dan nyeritain tentang orang lain. Oke. BTW di sini tuh ada ininya loh.
Ada kunci jawabannya ya. Jadi bentar, saya lihat dulu kunci jawaban. I think yang betulnya adalah Raven sama Blaze. Tapi kalau misalnya tidak, saya lihat kunci jawabannya. Kalau misalnya tidak ya wajar aja ya guys. I make mistakes. Nomor 5, oh nomor 5 KLS 11. Blaze. Oh iya, benar Blaze. Yes, betul. Karena jawabannya E. Ya, betul ya guys. Eh, eh. Oh, harusnya nggak lihat. eh sorry guys, sorry. Harusnya ini nggak lihat, saya lupa view. Harusnya kalian nggak ngeliat ini. Kayak bener ya jawabannya. 6. The M of Vega response is to, kalau misalnya udah ada yang baca jawabannya ya udahlah. Pokoknya jawabannya E ya. Mungkin kalian tadi lihat. The M of Vega response is to Vega, dia bilang, I'm planning to install rooftop solar next year, but I'm still comparing provider. I want to decide based on long-term efficiency, not just short-term marketing claims. Jadi dia mah masih melakukan riset buat dirinya sendiri. Apa yang perlu diubah kalau misalnya dia mau mengubah. Explain challenges faced by household during policy changes. Enggak. Describe long-term savings. Share search-based insight about public hesitation. Itu Jessica ya, public hesitation mah. Express a consideration before making energy-related decision. D, karena dia masih in the process of making decision. Jadi jawabannya D. Express a consideration before making an energy-related decision. The world had better. Had better tuh artinya adalah uh, should, lebih baik, had better, mendingan. Jadi kamu lebih baik bla 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 itu tuh cuman recommendation. Jadi jawabannya A. You had better. Enggak you should, karena you should itu bukan recommendation. You should, bukan you must. Kalau you should, had better, ought to artinya sama. Mendingan, kamu sebaiknya gini, gitu ya. Jadi kamu punya option untuk tidak, tapi lebih baik kalau itu should, had better, sama sama auto. Auto tuh cara nulisnya G H T T O. Auto. Nanti lagi mungkin kalau ketemu ya. eh Terus yang lain adalah had better sama have to dan must. Have to dan must itu dua-duanya adalah harus dan nggak boleh enggak. Tapi ada di difference-nya. Kalau must itu biasanya loosely. Jadi you must listen to your parents. Harus ngedengerin sama parents kalau nggak dosa dari Allah misalnya. Tapi kalau had better, tapi apa ya? Nah, kalau had better, saya have to. Kalau have to tuh rules tertulis. Rules tertulis kalau ada di tulisannya nggak boleh, bukan nggak boleh jalan di rumput. Itu tuh tertulis. Jadi kita bilangnya you have to bla 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 atau have not have, ya pokoknya nggak boleh aja. Instead of mustn't, kalau must not itu kayak bukan sesuatu yang ditulis, itu kayak orang tua yang ngomong, kalau kayak dosen yang ngomong ya. Itu perbedaannya. If you have question, silahkan. Terus selanjutnya pertanyaannya adalah ini ada teks 2 dan ini sering jadi most of the time malah. Jadi kalau misalnya ada 25 soal terus ada 4 teks, mungkin bisa jadi 3 teksnya tuh teks satu teks 2. Jadi banyak, banyak. Bisa jadi kayak gitu. Terus satu lagi thread kayak seperti ini. Kalau thread itu bisa jadi somehow looks easier, tapi kalau misalnya ada yang lebih susah, bisa susah gitu thread itu.
Terutama kalau ngomongin tentang siapa yang bilang gini, siapa yang bilang gitu kalau pertanyaannya lebih susah. Ada teks satu sama teks 2 biasanya comparing. Teks satu tentang apa, teks 2 tentang apa, terus yang ditanya di mana, misalnya ada di teks satu tapi nggak ada di teks 2 itu apa? Itu kalau pertanyaan susahnya. Bisa jadi nggak ada. According to text one, which of the following factor influences the success of remote work? Dari teks satu, which following factor influence the success of remote work? Berarti influence sukses ya. Jadi influence the sukses. Jadi remote work itu bisa jadi successful atau enggak. Tapi hal tersebut faktor-faktor yang bisa bikin jadi sukses. Kalau misalnya si optionnya 4 bagus, satu jelek, atau misalnya satu bagus, 4 jelek ya gampang ya. Gitu misalnya. Phrase deeper focus, itu kalau misalnya jawab bisa aja langsung jawab aja. In text one, paragraph one is closest in meaning to titik-titik concentration. Deeper. Kalau misalnya bisa heighten, uncertain, temporary, reduce, minimal, boleh. Kalau misalnya kalian udah bisa jawabannya, boleh dicat. Bisa jawabannya langsung A, B, C, D, E. Nomor 9. Jangan lupa tulisin nomornya. Ini sih nomor 9 kalau misalnya emang tahu deeper, bisa langsung jawab, nggak usah baca. Yang harus baca mungkin 8. Which of the following is the best idea of the paragraph of text one? Main idea, best main idea itu inti utamanya. Inti utama tuh 90% ada di paragraf satu, 90%. 10% ada bisa jadi di paragraf 2. Kalau misalnya paragraf satunya cuma bla 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 gitu. Terus intinya di paragraf 2 dan di bawahnya ngomongin tentang hal yang diobrolin di paragraf 2. Itu tapi cuma 10%. Jadi eh semuanya sampai sejauh ini cuman harus baca teks satu, tapi ini ada teks 2. Which of the following statement from text to show the researcher concern about negative side of remote work? Ini juga mungkin nggak usah dibaca, tapi kita baca aja deh 2 paragraf. Jadi kan karena yang diperlukan adalah paragraf utama, pertama, ya nggak sih? Mungkin kita baca 1 paragraf per teks. Karena nggak semua teks harus dibaca semua ya kan? Recent finding from the 2024 Global Workforce Dynamics study reveal that remote work has reshaped employee productivity across continents. Jadi 2024 merubah employee productivity di semua bumi, gitu ya. Karena ada remote work. Jadi orang-orang karena ada COVID dan orang-orang jadi sadar, ya online juga efektif juga ya, gitu. Nggak harus ketemu. In the survey involving more than 15,000 professionals, respondents describe how remote setting allow for deeper focus, reducing commuting stress. Commute itu jalan. Jadi orang yang bekerja terutama kalau misalnya di big city seperti Jakarta dan macet city walaupun tidak big seperti di Bandung, itu tuh commute-nya tuh stres banget. Jadi harus ke sana ya. Aduh macet. Commute itu perjalanan. Jadi kalau misalnya di rumah jadinya reduce commuting stress, stronger autonomy. Karena nggak ada bosnya di rumah, jadi kita tuh lebih bebas. Itu autonomi. Terus ya nggak harus kamu tuh harus gini, harus gitu, enggak. Gitu. Many participants reported that working away from traditional office environment support their mental well-being and enable more intentional time management. However, the study also highlighted the uneven access to reliable digital infrastructure in some region, which significantly affect performance outcome. Jadi kalau misalnya dalam sebuah daerah orang yang ada remote-nya, internetnya jelek, misalnya jadi nggak efektif aja. Misalnya kalau kita kayak belajar dan kalian eh, salah satu dari kalian itu internetnya jelek kan jadi nggak efektif ya.
gitu. eh terus terus ya mungkin kita bisa bisa dapat kesimpulan dari situ kalau misalnya ada pertanyaan di nomor satu. Itu ya ngomongin bahwa di paragraf 2 sebenarnya ngomongin tentang does not automatically increase productivity sih. Itu kalau ditanyakan. Jadi tidak jadi 100% increase productivity. Decrease itu turun, increase itu naik. Jadi nggak belum berarti 100% jadi naik produktivitasnya. eh Support rather its success depend on suksesnya. Oh, ini yang ditanya. Sukses depend on katanya. Jadi sukses depend on organizational support, clear expectation. Jadi kalau misalnya saya bosnya, saya harus ngasih tahu yang jelas apa aja yang harus dikerjakan. Itu clear expectation and the availability of collaborative tools. Jadi ada kalau misalnya pakai Google Classroom atau enggak Google something atau enggak apalah yang bisa bikin kerjanya itu optimal sama organizational support. Bosnya oke, terus teman-temannya oke gitu ya. Teks 2, a separate international research project conducted by the Digital Human Behavior Institute examine how remote work influences long-term employee engagement. According to the report, workers feel more committed to their roles when they are allowed to design their own daily structure. Researchers argue that such autonomy creates kebebasan, a sense of ownership, which in turn improves job satisfaction and innovation. The study carried out across 28 countries also suggests that remote workers demonstrate higher adaptability to fast-changing industry demand. However, tetap aja ada however, the report warns that remote work is not without risk, katanya. Paragraf 2. Many employee admit to feeling socially detached from their teams. Detached itu jadi nggak rub, jadi nggak dekat, distance. And this emotional distance can impede group cohesion. Jadi itu kan. Jadi nggak bisa. Cohesion itu kebersatuan. Impede itu mengganggu. The researcher emphasizes that companies must invest and regular check-ins. Harus check-in, harus ngobrol gitu ya. Interactive virtual meetings harus interaktif. Jadi kita tuh mungkin sekali-kali saya harus memperlihatkan muka saya. Terus dan digital wellness program to maintain meaningful connection. Ya, mungkin nggak harus semuanya dibaca. Kalau misalnya harus baca lagi, ya udah baca lagi. According to text one, which the following factor influence. Jadi tadi harus apa organisasi yang baik, terus arahan yang baik, goalnya harus baik gitu ya. Yang mana katanya the number of employee involved, the similarity in digital tool among region. Jadi harus sama kalau misalnya saya pakai Apple, kalian juga harus pakai Apple. Apa? E-book. What is it e-book? Saya nggak pakai, jadi saya nggak tahu, saya lupa namanya. Apa namanya e-book? The tradition of working in an office, the reduction community cost, the availability of supportive organization system. Kita kan udah ngobrol ya barusan tadi ada di atas. The availability, di sini nggak ada accept ya. Seringkali ada kata-kata accept, tapi di sini nggak ada. Jadi jawabannya E. Deeper, deeper itu kan maksudnya jadi fokusnya lebih bagus gitu kan. Diperfokus tuh you have a good focus gitu. Berarti hal yang bagus kan. Heighten itu ditinggikan, fokusnya jadi lebih tinggi. Uncertain tuh nggak pasti, jadi fokusnya jadi nggak pasti. Temporary itu sementara. Reduce itu berkurang, minimal itu minimal. Jadi yang mana? Yang alpha. Which of the following is the best idea of text one? Text one, best idea of text one. Text one tuh ngomongin tentang ternyata bagus, orang-orang ternyata study reveal that
remote work bisa enhancing fokus, tapi ada juga negatifnya. Yang penting adalah dari productivity adalah organization support dan segala macam gitu ya. Remote work consistently increase productivity in all region. All region. Apakah semuanya regionnya bakalan produktif atau region tertentu bisa jadi nggak produktif karena berbagai macam hal? Digital infrastructure has no impact on remote work outcomes. Digital infrastructure kalau misalnya internetnya bagus itu digital infrastructure. Kalau misalnya di suatu daerah Telkom misalnya bagus, ada daerah lain yang Telkomselnya jelek, internetnya pun jadi jelek misalnya. Remote work culture result in stronger teamwork and face-to-face collaboration. Stronger. The effectiveness of remote work depends on flexibility and organizational support. Remote work is primarily shaped by traditional office structure. Enggak tradisional. Digital remote work kan enggak tradition. Itu apa sih namanya tuh yang baru tuh? Somethingnya tuh. Something new is called apa? Dari C. Lupa namanya. Oke, jadi jawabannya D. The effectiveness of remote work depend on flexibility sama organizational support. Flexibility sebenarnya nggak terlalu ditulis banget. Ada nggak sih? Mungkin kita nggak baca, mungkin ada, tapi saya barusan tidak baca. Oke, 11. Which of the following statement from text to shows the researcher concerned about the negative side of remote work? Kalau negatifnya mungkin kalau misalnya tempatnya digital infrastructure-nya jelek atau karena pisah-pisah sama orang jadi nggak terlalu banyak nggak deketan gitu kan satunya. A. Workers feel more committed to their roles when they design their own structure. Remote worker demonstrate higher adaptability to industry demand. Yang kan kan? Concern tuh berarti hal negatif ya. Jadi apa yang mereka anggap bad things? Worker feel more committed to their role. Remote worker demonstrate higher adaptability. Many employees admit to feeling socially detached from their teams. Ada kan detached, tadi saya bilang detached kan? Where is it? Detached. Detached itu jadi enggak temenannya depends organization so how connection gaps. Ada somewhere we talk about detachment. Ada. Jadi ya itu salah satunya adalah from their teams. Jadi kita nggak dekat satu sama lain karena berpisah-pisah gitu ya. Ini B. Saya kirimin lagi buat teman-teman yang baru datang filenya ya. Tadi barusan sudah saya kasih. Tapi untuk teman-teman yang baru datang. Apakah ada yang ngobrol? Enggak ya? Kayak filenya udah saya kirimin ya. Terus 12 sampai 16. Mohon maaf ya pace-nya agak santai. Saya lagi santai, jadi pace-nya nggak tahu terburu-buru. Nomor 12, based on both facts, which of the following most likely happen as music technology continue to develop? Kalau ini kan pertanyaannya, what will mostly likely happen as music continue to develop? Berarti di masa depan kan kalau will itu. Biasanya ada kata-kata what will happen in the future. Tapi nggak ada kata-kata in the future. Tapi as we know, kalau misalnya ngomongin tentang will, kita ngomongin di masa depan. Nah, karena apa yang akan terjadi di masa depan itu kan prediksi ya. Prediksi. Most of the time, kalau misalnya kita mau cari prediksi apa yang terjadi di masa depan tuh, adanya di teks akhir. Contoh ya, misalnya berarti kalau misalnya nomor 12, kalau kenapa harus teks akhir? Karena biasanya informasi newest newest things, misalnya ada researchnya tuh ngomongin biasanya rekomendasi. Kalau misalnya ada rekomendasi, biasanya di teks akhir, ya kan? Kalau misalnya kalian bikin something written aja gitu ya, rekomendasinya kan ada di belakang, di bawah.
Nah, itu juga rekomendasi untuk masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan. Adanya di teks bawah. If you will understand eh, kata-kata paling bawah without reading di atasnya, nah, without reading on the top of the text, the first paragraph, go ahead and read it for number 12. But mostly, I personally, kalau takutnya salah, saya bakalan baca juga teks satu. Kebetulan teks satu juga biasanya ditanyain juga. Jadi, contohnya, contohnya, kalau misalnya sebuah teks itu sedang eksposisi ngomongin tentang riset ada obat baru yang bisa bikin langsing otomatis gitu, otomatis apa cepat. Apa sih namanya? Obat itu adalah satu obat yang kalau misalnya kita dia fungsinya tuh seperti insulin. Ya, jadi insulin tuh ada yang insulin di badan yang dibikin sama pankreas, right? Terus ada insulin yang eh kinet kinetik, kinestetik, pokoknya yang buatan. Yang suka kalau misalnya dia punya diabetes tipe 2, dia disuntikin insulinnya biar gulanya rendah. Ada satu obat tujuannya biar orang yang kena diabetes itu langsung turun insulinnya. Efeknya adalah bikin kurus. Nah, si obat itu seringkali dipakai buat orang gendut jadi kurus. Orang gendut tuh saya nggak apa-apa ya bilang gendut karena saya gendut. Orang gendut jadi kurus itu, tapi di Indonesia belum ada atau belum banyak gitu. Namanya apa sih? Ozempic, Ozempic. If you have heard, Ozempic namanya. Nah, let's say Ozempic ini baru ditemukan dan bisa menurunkan gula darah, tapi efeknya adalah bikin kurus, which is good. Tapi bikin kurusnya tuh bikin kurus bukan nggak sehat gitu ya. Bikin kurusnya adalah bikin kita jadi nggak terlalu pengen makan. Terus, nah si Ozempic itu ternyata ceritanya baru di tes ke kelinci gitu. Dan kelincinya ternyata kelinci yang obes dan diabetes misalnya. Ternyata dia sembuh diabetesnya. eh Sembuh diabetes tuh maksudnya terkontrol ya. Terus sembuh tanda kutip. Udah gitu reverse. Udah gitu, apa yang akan, nah itu tuh biasanya kalau misalnya ternyata itu adalah hasil akhir dari penelitian, dia bakalan nulis tuh akhir-akhirnya bahwa si penelitian ini baru eh, didapat ke kelinci. Maka kalau misalnya ada pertanyaan yang nomor satu, misalnya apa yang akan kira-kira terjadi setelah teks tersebut? Berarti si penelitian itu bakalan mengarahkan ke teks akhir yang bilang bahwa baru sampai teks kelinci, baru sampai kelinci. Itu titik gitu. Selanjutnya adalah ya diteskan ke manusia kan, either diteskan ke manusia atau misalnya langsung disebarluaskan. Kan nggak mungkin ya baru dites ke kelinci langsung disebarluaskan, berarti selanjutnya adalah dites ke manusia. Kalau misalnya si obatnya itu udah dites manusia dan kelinci dan semuanya sukses, berarti selanjutnya adalah eh sebarluaskan. Ya, ini bercerita. 13. According to text 1, emotional responses in the brain are triggered when listeners. Text 1, emotional responses trigger. Oke, jadi harus ada di text 1. Kita cari emotional responses itu ada setelah apa. Trigger itu, what is a trigger? Terpicu oleh. Terus, information about how music support emotional regulation can be found in music. Music, berarti hal yang pentingnya adalah musiknya sama emotional regulation. Ini tuh bisa jadi si regulation itu nggak ada kata-katanya, bisa jadi hal lain. Jadi nanti kita baca. Since we have time, kita baca ya. Based on both sex, which recommendation is appropriate to support emotional well-being? Recommendation itu kan hasil riset ya. Bisa jadi nomor 12 itu sama sama nomor 15. Apa yang selanjutnya harus terjadi gitu.
Ya, siapa tahu iya, siapa tahu enggak. What is the relationship between text one and text two? Apa hubungannya teks satu dan teks dua? Apakah dua-duanya hal yang sama? Misalnya, teks satu ngomongin tentang musik bisa influence our emotion. Teks dua juga ngomongin tentang hal yang sama with different point of view misalnya. Bisa jadi. Oke, baca aja lah ya. Ini kan sedikit juga. Ini tuh sedikit, kalian tuh nanti UTBK bisa jadi panjang. Nanti saya lihatin ya jenis UTBK yang teksnya panjang. Music has long been recognized as one of the most powerful form of emotional expression. Tanya ya, powerful emotional expression. Many listeners use music to process feeling they cannot put into words, relying on melodies and harmonies to reflect their inner state. For some individuals, a single song can evoke memories, shift moods, and create a sense of emotional clarity. Efek memories itu terjadi juga kalau misalnya pakai parfum. Ya nggak sih? Kalian pernah nggak sih lewat apa sih in the middle of something and then suddenly a person uh, apa ya cross across across gimana ya kata-katanya a person datang sama dekat kalian terus kalian smell something oh ini pernah deh smell ini di sini itu juga ya, mungkin itu ya. Jadi sekarang kalau misalnya individu bisa kena ke-trigger sama memory sama music. Neuroscientists have discovered that listening to emotional charge music activates begin brain my God, region linked to reward memory and empathy. This explain why certain musical passages can trigger goosebumps or sudden emotional reaction. Ini ya, emotional reaction. Paragraf 2. The brain interprets musical cues similarity to how it interprets meaningful social interaction, reinforcing the idea that music serves as a relational experience. Musicians often use musical composition as an outline to express complex emotion. Through variation in tempo, rhythm, tonal color, they can convey subtle emotional nuance, suasana nuance that spoken language cannot easily communicate. Nuance nih guys, if you want to see. Nuance itu suasana, bisa apalah, bisa pokoknya ambience, bisa jadi nuance, bisa. Many composers describe music as a form of emotional storytelling, allowing them to externalize, mengeluarkan internal struggle or personal triumphs. Triumphs itu apa ya? Kemenangan? Ya nggak sih? Bukan ya? Nggak tahu. Tapi somehow sounds like. In the recent year, researchers have suggested that music may support emotional regulation. Kalau ini yang ditanya regulation. Kita yang dilihat itu emotional regulation atau apa sih? Certain genre can calm anxiety, while others may energize or motivate listeners. As people increasingly incorporate music into daily routines, from studying to exercising, its role as a tool for emotional balance continue to expand. Ya, gitu ya. BTW kalau misalnya ada kata-kata yang susah, turn on the mic if you don't want to write. Kalau misalnya mau ada di miss apa sih artinya ini dan kalian saya nggak ngertiin karena asumsi saya kalian udah tahu, di chat aja ya. It's okay to ask anything, even the silliest question. Text to studies in psychology, riset ya. Studies itu nggak selalu belajar, as you know. In psychology show that people tend to choose music that align sesuai with their emotional needs. Sad music, for instance, can provide comfort by helping a listener feel understood, while upbeat music can act as a stimulus that elevate moods. The emotional function of music is therefore highly personal and context dependent.
Jadi emosional yang kita rasakan itu personal. Siapa tak saya lagu yang bisa bikin saya semangat, contohnya adalah Burn-nya, Burn. Jadi ada Burn. Oh, lupa nulis siapa? Ellie Goulding. Itu bisa bikin saya semangat misalnya. Tapi misalnya kalian Ellie Goulding malah bisa bikin kalian tidur, siapa tahu. Music also serves social purposes. Jadi orang-orang beda-beda lagu, beda juga apa yang dirasakan. Shared musical experiences such as concert or community performances strengthen group identity by creating emotional synchrony among participants. This sense of connection is one reason music have been integral to ritual, celebration, and collective healing throughout history. Jadi yang tadi cuman bilang yang teks satu, ini udah kelihatan bedanya ya. Teks satu ngomongin tentang how music uh, can create emotions atau enggak externalize emotion. Kalau ini ngomongin tentang salah satunya social purpose. Kalau misalnya kita ke konser, eh, itu apa sih fungsinya ada juga gitu. Jadi yang tadi cuman emotional individually, yang ini bisa misalnya bisa juga emotional shared together gitu. Terus technological innovation have expanded the way people engage with emotional expression through music. A digital platform analyzes user listening habits and suggests track that match their emotional pattern. This feature allows listeners to personalize emotional journey and discover new ways to manage their feeling. Researchers emphasize that emotional expression in music is not only about communication but also about transformation. By engaging deeply with music, listener can reinterpret their emotion, gain perspective, and sometimes resolve inner conflict. Music therefore act not just as medium expression but also as catalyst for emotional growth. Ini apa yang ditanyakan? Emotional response. Ada nggak sih emotional response? Di sini emotional regulation, di sini reaction. Emotional reaction, respon sama ya, reaction dan di sini ada nggak emotional function, contact defense, emotional needs, emotional reaction, emotional among participant. Oke, kita lihat aja nanti di bawah siapa tahu nggak harus cari yang gitu banget. Jadi yang pasti ada di paragraf 2 ya. Oke, will most likely happen as music technology continue to develop. Berarti orang-orang music therefore act not as a medium expression but also catalyst for emotional growth. Katalis itu kalau kita udah at the edge, at the edge udah di ujung tanduk gitu ya, di ujung tanduk for any kinds of feeling, terus kita jadi berubah. Itu katalis. Jadi kalau udah di on edge of something, kayak kita lagi sedih banget, terus tiba-tiba ada musik yang bagus, itu terus kita berubah jadi lebih semangat, itu tuh katalis. Sesuatu yang bisa switch, itu katalis. Mana yang jadi pertanyaannya? Will mostly happen in the future. eh Mungkin orang-orang bakalan masih terus pakai musik untuk expression emotion atau enggak to express emotion or to feel the feel. Listener will increasingly rely on music platform to guide them through emotional decision making. Bisa jadi emotional, bisa jadi. Karena kan yang tadi diobrolin ya, musician will create viewer lebih sedikit emotional expressive word. Enggak, karena kan udah viewer tuh jadi lebih sedikit. Musician bakal bikin musik lebih sedikit gitu. Nggak mungkin kan? People will gradually stop using music, collective ritual and celebration. Enggak. Emotional reaction to music will become weaker. Enggak. Music will no longer be viewed as form of emotional storytelling. Enggak. Listener will increase rely on music platform. Right? Music is powerful. 13. According to emotional response in the brain are trigger when listener emotional responses in the brain. Mana sih? In the brain. Discover emotional charge music in the brain linked to reward emotion. The section why certain musical places can trigger goosebump or sudden emotional reaction. The brain interprets musical cue similarly to how meaningful social. Berarti di sini ya.
Nah, jadi kalau misalnya ada musical passage can trigger goosebump. Ada musik ya, musik bisa ngerubah kita reinterpret their emotion user external advice. Connect music cue with meaningful social signal. Oh, using music to replace all kinds of communication. Attend concert. Bukan ya kan, concert mah di teks 2. Choose song that match their emotional state. Enggak. Ini ya, connect musical cue with meaningful social signal. Right? Ada nggak kata-katanya emotional social signal? Nih, social interaction. Ya, yang ini ya, this one. Okay, music support emotional regulation, emotional regulation, emotional reaction. Regulation mah beda sama reaction ya. Trigger goosebump, reflect their single song. Ini ngomongin tentang emotion, express complex emotion, nuance, music, support, regulation kan ya regulation atau apa tadi? Regulation, oke. Regulation mah ini ya berarti ya. Satu, dua, tiga, empat. Berarti di paragraf 4. Teks satu paragraf 4. Berarti optionnya adalah C atau E. Satu atau tiga yang ada regulationnya. Satu, ini kayaknya comfort ya. Can provide comfort to understand. Bisa jadi ya, ini comfort misalnya. Terus kalau di sini regulation, terus transformation, engaging with music, their emotion. Oh ini tapi lebih interpret their emotion, perspektif, free self, inner conflict. Oke, jadi lebih ke sini ya. Paragraf 4 dua-duanya. Eh, ya. Nggak ada. Salah bukan. Kan 4 ya. Kalau 4 sih satu dan tiga. Salah. Satu dan tiga. Expand, engage emotional expression through regulation habit, match the emotion pattern, less a journey and count new way to manage. Oh iya, manage their feeling. Ini. Ini ya, manage regulation their feeling. Berarti teksnya 4 semua. Siapa yang baru datang? Halo. Hai, welcome. Dika, ya, Dika yang baru datang. Oke, ada WhatsApp ya, deh. Nggak apa-apa deh, sekalian nanya. Teman-teman, kalau misalnya ada yang nggak bisa hari Sabtu besok, udah, terutama yang boarding, hari Sabtu nanti ada TO sebenarnya. Jadi nanti tuh ada TO UTBK yang seperti ini kalau bahasa Inggris. Kalau misalnya nanti setelah gini ada bapak ibu siapa gitu ya, kalau misalnya bahasa Indonesia minta aja ke UTBK. Boleh bahas UTBK nggak Pak Bu gitu. Terus kalau misalnya ada yang nggak bisa hari Sabtu jam 8 sampai jam 12, sebenarnya ada susulannya kalau untuk online itu. Jadi ternyata yang saya Pak bagikan itu bukan yang online tapi buat yang offline. Buat siswa offline. eh Kalau siswa online bisa yang pagi, bisa yang siang, nanti saya share lagi ya. Jadi nanti kalian pilih aja. Oke, bisa hari Minggu pun gitu kalau nggak salah ya. Jadi you have time. Nanti saya sharing ulang waktunya. Okay, based on both facts, recommendation is appropriate to support emotional well-being. Ya, listening to more music. People should limit the use of digital platform. Enggak. Listener should rely exclusively hanya upbeat musik. Enggak. Community should replace collective musical activity. Enggak. Replace itu mindahin dan hapus atau gimana. Individual should explore music that align with their emotional need to support reflection. Enggak should ya? Kok should? Maybe want to. Jadi jawabannya deh. Sebenarnya nggak should. Kalau should tuh kayak listening to music itu is a must gitu. It should ke mendingan. Padahal kan nggak mendingan. Yang mendingan itu olahraga. Yang mendingan itu olahraga. 16. What is relation between text one text two? Hubungannya kalau text one itu cuma ngomongin tentang emosional aja kan buat individual. Kalau text two emotionnya juga bisa dipakai buat secara digitally atau uh, uh, in social.
and social interaction. Ya, both facts argue that emotional reaction to music have decreased, enggak. Text one evaluate the negative effect, enggak. Text one focus only on brain process. Text two discuss only musical composition, enggak. Text one describe technological growth, enggak. Explain how music express personal emotion. Text two depend idea of showing its social and technological role. Jadi udah pasti ya, jawabannya tuh E. Oke. Again, kalau kalian mau belajar soal-soal UTBK, di link saya, nah di link, saya udah kasih link, itu ada eh, LM, Kaji Latih Mandiri, Google, link Google Drive, ya. Terus kalian bisa klik di sana, sekalian ngerjain KLM, sekalian belajar buat TO UTBK nanti hari Sabtu atau Minggu. Oke, that's that. Terus we have berapa menit lagi? Hmm. Mungkin ini sampai enggak lah, bisa lah semoga ya, semoga bisa. Text one, paragraph one, the phrase predictable rainfall is closest in meaning to predictable, prediksi, able bisa, rainfall hujan, hujan yang bisa diprediksi. Yang mana tuh? Consistent weather cycle, unexpected seasonal storm, control climate pattern, minimal changes in humidity, rapid shift in temperature, predictable rainfall. Apa itu? Kedelapan ini nggak usah dibaca berarti ya. Karena predictable rainfall barusan udah saya kasih tahu. 14. According to text 2, what makes ground dwelling marsupials more vulnerable in their habitats? Marsupial tuh kayak nanti ya kita baca, tapi marsupial tuh kayak kanguru gitu ya. Koala yang punya pouch di perut. Which of the following best synthesizes the two text? Synthesizes itu gabungan, jadi inti, tapi inti dari dua gabungan tersebut, synthesizes. Which of the following best restatement the idea text one? Paragraph 3 that human activity threatens marsupial habitats. Mana? Nggak ada. Di teks idea text one aja paragraph 3. Text one paragraph 3. Oh ini aja. Oke, ya dibaca aja lah. We have 4 minutes, 5 minutes more. Marsupial are a group of mammals known for carrying their young in pouches, and their survival largely depend on the stability of their habitats. A recent ecological study show that most marsupials thrive bisa bertahan dan hidup baik in environmental which mild temperature, dense vegetation, and predictable rainfall. Rainfallnya, oh ya sekarang misalnya apa musim hujan berarti bakalan hujan terus itu predictable. Kalau sekarang misalnya musim panas ya panas aja harusnya nggak boleh ada hujan tiba-tiba harusnya itu predictable. Species like kangaroos and wallabies adapt well to open grassland, while others such as possum prefer the cover of forest canopy from protection and food access. Bla 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 bla. Karena penting paragraf 3, human activity continue to be one of the biggest threats to marsupial habitats. Expansion of agriculture and urban area has reduced the amount of available land available to these animals, forcing them into fragmented environments. Scientists warn that without sustainable land use policies, several marsupial population may face long-term decline. Oke, jadi itu. Terus teks 2, a recent conservation study highlight how marsupial use their habitat different depending on their movement pattern and feeding strategies. Ground-dwelling marsupial travel long distance to search for food, making them more vulnerable for predator and road accidents. Meanwhile, tree-dwelling species depend on tall, interconnected branches to move safely and escape threats. Ground-dwelling tuh kanguru, terus tree-dwelling itu koala. A researcher also discovered that marsupial adjust their feeding behavior based on environmental stress. In degraded habitats, some species switch to lower quality food resource, which reduce their energy level and weakens their immune system. This makes them
more susceptible to disease and decreases their chances of survival during harsh season. The study further explained that conservation efforts should focus not only on protecting habitat area but also on restoring vegetation structure, maintaining continuous tree cover, minimizing land fragmentation, and reducing human disturbances are crucial to ensuring stable habitat. Marsupial tuh ini ya exclusively cuman ada di kayak daerah-daerah ada istilahnya. Pokoknya daerah-daerah ada Papua dan daerah-daerah Papua dan ke bawah itu apa namanya tuh? Australia kan ya. The study further explain, oh ya, maintaining continuity cover, minimizing land fragmentation. Without such measure, the ecosystem that marsupial depend on may rapidly deteriorate. Ah, ntar habis lagi, sebentar lagi. Predictable rainfall, consistent weather cycle. According talks to what makes ground-dwelling marsupial more vulnerable to their habitat karena mereka harus jalan jauh untuk makan. The long distance movement. Which the following the synthesis of the text, a marsupial is in danger, then most species no longer battery-based habitat, environment change affect marsupial production, life and danger habitat. But they enggak. Marsupial depend on habitat stability, must address both, ya ini, C. Ya, jadi marsupial habitat bener-bener tergantung habitatnya, tempat tinggalnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang jelek, makanya harus dibetulin. This following best restatement. Paragraph T, human activity. Marsupial have adapted well, belum. Human expansion, rehabilitation environment, placing marsupial in great risk. B, terlalu cepat. Gitu ya. Health risk. Satu, satu pertanyaan, dua satu aja ya. What was the researcher team doing when the power suddenly went out? They titik-titik data from satellite for nearly an hour. What was doing? Berarti past tense. Berarti nggak mungkin will, nggak mungkin are, nggak mungkin bisa jadi. They have collected data. Berarti for nearly an hour. They were being collected, bukan. They had been, bukan had been. Have collected. Oke, have collected ya, ya kan? Kalau they were being collected, pasif, dia dikumpulin data, dia dikumpulin seolah-olah mereka adalah data. Terus will itu masa depan, are being collected itu sedang sekarang, have collected sudah bisa, bisa jadi jawabannya D. Had been collecting tuh harus ada beberapa, ini for an hour boleh, tapi harus ada perubahan dari mereka. Kayaknya jawabannya D. Ya, uh, I, I, I I think that's all for today. Thank you so much. Silahkan kalian istirahat, sholat, dan segala macam yang kalian perlukan. Nanti mata pelajaran selanjutnya adalah 18.15 Pak Herdi. Semua Pak Herdi datang. Adalah, semoga. Ya, thank you so much. eh Selamat sore. Semoga nanti TO-nya bagus semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.